Usa ka adlaw, adunay grupo sa mga kabataan nga nagpaklay sa usa ka bukid nga hinganlang Mount Bukatubo. Doon ra kini sa silingang bukid nga Mount Ibatubo. Ug samtang sila nagabaklay ubos ang mapa isip giya nila sa ilang destinasyon. Naagihan nila ang malabukong yuta ug diha nagslomo sila og lakaw. Ug niligid ang usa. Ug niligid. Iyon si Athena. Ug nitubag si Sophia. Guys, trust the process. Kailangan tayo mapag-ipasihan. Guys, hindi na natin need ang map. I know a shortcut that can take us to our destination way quicker. Ug niadto sila sa shortcut na giagian nila niya. Pag-abot nila sa shortcut, nakaagi sila og sapa nga naghinganlang river cross. Ug nilangoy sila. Samtang nalang nila, gisugat sila og duha ka buhaya. Nagpasa sila nga oni ang duha ka buhaya. Si Crooks ug si Lacus. Paspas sila og langoy. Ug nakaabot. Kung nakaabot sila sa pikas nga bahin sa lugar. Sa ilang paglakaw, nakakita sila og taas nga hanging bridge nga gitawag hanging garden. Grabe ka kusog sa hangin sa giingay nga bridge ug nakabati sila og kabalaka. Ug nihingon si Athena. Ug matubag si Sophia. Ug sa dihang nakaagi na sila sa hanging beach, nakasugat sila og dere. Naglalis ka sila Sophia ug si Lian. Kay tungod nito o si Lian nga shortcut ang agihan. Ug niawat si Athena, mingon. Nasayop siya ni Sophia. Nang mubalik sila sa katumuruta patungo sa ilang destinasyon. Ug silang nagdalidal og balik diagi sa mga delikadong mga nitambong sa ilang patuloy. Ug sa ilang abot sa ilang destinasyon.